سلام كبرات تخاتلت ديلوتي بي خمي حديركم كمي وعلكم تمالسنا مزيناكم علنا نايلومي مدبنا كم ستريو زلهم عب تجراي زلهم معباليتات ويكا زل حبريتا يخون أبسانجو معاسيو إثيوبيا ويكا أن تجراي زعتو تدعيلنا كونتات هبز خفاي كونتات نابز جدد عبز خدولي إتو كونتات كابز خفاء نابز جدد من قسقاس عبز جمرلو ويكا عبز ترعيلو إيو أبسانجو ناب تجراين إثيوبيان زعتو مالتي كونتات ناي إثيوبيان ناي تجراين ودو حبرات هاجرات حبرات أوروبا حبرات أفريقيا كلهم زيهم صباحني إثيوبيا أشجار زخو كوين زركب كونتات كفتر يخلي خبلو تاني حمل مسؤول تحيزو ريدوان حسينن جيتاچو ردان بحاجز ناي شعبيا هو واحد كوينات كتجمر تودي له محبرسب عالم إذا تاونت كجبرالو إلى ما على الجزيرة حبريتها زرقي حمالو أبسانجو خاخم ستريوز لهم أبتقرأتي له بروباغندا خات سرح على حوحات كساب كندي تسمعت مخانا كساب كندي تسألوت مخانا كساب كندي إثيوبيا بزي بقى أنا خت نبر كم زي تخيل كتكيد كم زي تخيل كتسقوم كم زي تخيل عاقم سلازلنا إن هلا أبسانجونا عدنا مزيو إن أبولون هزبهم بروباغندا سريحهم كدانا غرو حيل خمزلوهم عاقم خمزلوهم معات حبريتات زي اللي حبريتات جبت زي بقول حبريتات خزرقحو رينايم أمسينا لنا لهم سلازو أوبسانجو قرطي نجيروم كم تنسم تأمي لهم عن تبو زرع أخو حبريتات زجر ما كون كشاب كندي بالتعمي زوردو مخانم ده واحد زي أبتي أو يوم زلوا حبريتها تناقول كويماتهم سوا تأمي لهم تجراي حزب زدحن تكبراو من قسقاس كم تدلي نفولو يلوخ حبرت أفريقيا كم استقلتلو أمباسادر أديس عالم باليما حبيرو لم يموت يمو أديس عالم باليما مركونيا زنبرا أب مكسيكو ناي أديس آبا ونجل مرمرا أبو مركونيا خوينو تأثيرو زنبرا مخا صادق أنن جيتاچون زفرمو وعل بريتوريا زدحانوي عدلنيا خوين نمبر بعل ودنچو فلوطات كوماندو اززتي نال شباب هي زبلو زنبرو ميتم ما اب اسر بيت كميز بول جنرالات كميز بول تسفا حزب تግራይ እዚ ምርኮኛ እዚ ግን በትናይ ጌታቸውና ይጻድቃንን ካልኦትን ሰራዊት ትግራይን ብዝፈጠሮ ድሒኑ እንህለ ምስታ ንህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ ليتن معلتم كوينات تول وفرتات كوينات قبل زله هو واحد كوينو ود 7 خنسو ود 4 مسيلو تحتاهيلو نريق لنا مالك سو نابت قند حبريتانا خناتو ات منقسقاسات ناي كوينات كم خنريق زقنناي صعوق وفرتات ناي كوينات صعوق مدلاوات ناي كوينات صعوق منقسقاسات ناي صوارات صعوق منقسقاسات ناي سراويت كجبر قنيو መንግስት ኢትዮጵያ ስጉም ተወሲዲ ሰለስተ ጊዜ ዝኸውን ደብዳባት አካይዶ ካብ ሽረ ክሳብ ሸራሮ ህወሓቱን ዓብ خسارة ጋጢምዋይ ከባባ 500 ሚሊዮን ዲልዕል 500 ሚሊዮን ዶላር ዝተዋሃቦ ካብ ግብጽ ዝተገዘአ ጸረ ድሮን አመንጎ ሽረን ሸራሮን ዘሎ ቦታታት ኣብቲ መጥቃዕቲ ደብዳባት ናይ ድሮን ዝተኻየደሉ ቦታ ህሙ ኺሉ ማዓት خسارة ይጋጢምዋ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ህወሓት قدفوا بزعبة سراويت هو حد حسيبان أستنتينا نايت فلتنيا بزعبة حزب تجري أصواراتها خندي تايز بهالهي بازم تقطن بحاجزنا شعبية زرخبطن دخوع خوين نسيو كساب مجلس توت إزجبرة ما جرمكو سلازي تخونتات كابز خفقنا بزجدده كخير مبر لو تخمس يرأي لنا بتجري بسنكزم ጨካናትን አረሜናትን ዝኾኑ ጉጅለታት
شعبيا يدفع له نخوينات نسمون ينقسقسوا له نخوينات سلازي سلام إثيوبيا نمزراق كل عقمتاتهم هجيت عقمهم تقندي فانو ينيرو عقمنا يفانو ينيرو بقى نعو كند زكال غونيصم غونانيصم كساب دبر برهان تبصحمو تحاغاغيزم كا አዲስ አበባ ንምእታዊ እቲ ሓይሊ ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ውን ኣስጋኣ ኮይኖም ንዑ ብዓፋር በዝናይ ኤርትራ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ዝኾነ ምንቅስቃሳት ጌርካውን ምድፋዕ ብዙሕ ነገራት እዮም ብዙሕ ትልሚኦም ሒዞም ክንቀሳቀሱ ጸኒሖም ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ንህዝቢ ትግራይ ከኣ ብሓፈሻ ብዓብዩ كودء زخل من قسقاسات يلو دو حبرات هاجرات حبرات أفريقيا حبرات أوروبا أبا سانجو ناب تقراي لي أخو عرافي أم تباهيلو كم تنسوم زبلو تقراي خصوص دحنا تدليا زي كونسي عرفو هزبكم كي تودو زخوينات انت جميركمو قلطيفو زي عرف نعاخمون زيد حن كوينات يخون سلازي عرف يوم تبايلا عرف نالباش هزبت فينات ندحن انتلكم اي تدحنون يخمكم تبايلا اي تدحنون يخم هزبت راي كونن زطفق تكالاتكم كعني اقداتات كقطمكم يو نسخم ون بتز تولع خوينات بتز ولعهم خوينات قلطيفكم تدحنوا له منقدي صبيبي اقوارط يم تباي سوني ابسانجو ممصا ازتاتيو قال ابسانجو سلاز مصن تግራይ ابسانجو مقاله سلازاتوه فتح زمص زمسلم وحداتيو حجي وددري كوينات ونك جمر خلي حبيرن يرا نمباليم نابسانجو تقبلهم مزلو كلهم منسي ኢትዮጵያ فقاد هي بزلو ህወሓቱን ተቀቢላቱ ዘላ ስለዚህ ተወደአት ነገራት ናይ ኩናት ናይ ምጅማር ኢአት ይዘሎ አዚ ጸቢብ ይሕጂ ኩናት ዝተርፈሉ አዚ ጸቢብ ክሳብ ክንደይ ሕጂ ምምጽኡ ናይ አበሳንጆ እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ኩናት አካይዳ ናይ ኩናት ሙሉ በሙሉ ደው ዝብል አይኮነን እዚኦም ጀሚሮም እዮም ወዲኦም እዮም ሻዕቢያውና ወዲዎም ሓገዛት ወን ካብ ግብጽ ክረኽቡ በመንገዲ ሻዕቢያ ሁሉ ነገር ሶይለና አይኮናን ዱራናት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካብ ሽረኽ ሳብ ሽራሮ ኮፍራቀን የኖ ትምንቅስቃሳት ክረይ ይቀኒ سقيلة ما يكون جيتاچو ردان ريدوان حسينن اب الجزيرة حبريتا زرغيحم زلو نو عالم كفلت حزب عالم كفلت مودعتا زبلو جيتاچو ردان جيتو ريدوان حسينن انت تجميرا زاخوينات بالطعمي حدغنيا ختكونيا كم نايت مالي كونن يميلو لومي كم نايت مالي اي كونن يميلو هوحاتون لو مخمنايت مال خمزه يكون تفلط يا ግን ولا تግራይ ህዝብ ትግራይ በሙሉ እንተ ጠፈ خمز تزገርመኩም زي ተቀዳዳማይ من ይዝባል ሃይለ ይዝባል ናይ ኢትዮጵያ ተቀዳዳማይ ሳይሲ ታይሉ ትግዜ ቁልዕ ወራር ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ሲ ኢትዮጵያ ولا 100 ሚሊዮን ህዝቢ እንተ ጠፈ አይትፈርስን ያይሉ ትብዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ እኮ 100 ሚሊዮን ولا نسو تطفيو سايتفه بقى هو حد كاخوميا تግራይ ولا تግራይ ህዝብ ትግራይ በሙሉ እንተ ጠፈሲ ትግራይ አይትፈርስን ያትብል ስለዚህ ናታ አና አይፈርስን ማለት ያ በመስዋዕቲ ሙሉ ትግራዋይ አና خدحنيا በቃ ተዘረባራዩ ስለዚህ አየገድሶምን ኢና ህዝብ ትግራይ አይመልከቶምን ኢና ህዝብ ትግራይ ጉዳይም አይኮነን ተጋሩ ነብስኹም አድሕኑ ተጋሩ አስተውዕሉሉ ነዝ መድረኽ ተጋሩ ተረድእዎ ነዝ መድረኽ ተጋሩ ስኽኒልኩም ሕሰቡ በፕሮፓጋንዳ ናይ ህወሓት ከይተኸሱ ከይት ኣብ ሓደጋ ከይተኣቱ እዚ ሎሙ ውፅያቶ ዘላ ህወሓት ብፍላይ ካዞም ኣኽላባት ህወሓት ንብሎም
ዘናፍስዎ ዘለው ከየሽካዓለኩም ጸሎቲ ኢና ተሰማዕቲ ኢና ሓይል ለና ዓቅም ለና ዓለም ጸዊዕናያን መቀላኣት ያበወከልታ ጌራ በአበሳንጆ እዚኦም ዝብሉ ዘለው ግን ህዝብ ከይጉዳእ ግደፉ ንስኹም ናይ ትድሕኑን ኢኹም ዕረፉ እዮም ተባሂሎም ዘለው በጃኹም እንዶ በቃ ኢትዮጵያ ከይተፍርሱዋ ንኣብ ከይትግምጥልዎ ን4 ኪሎ ከይተሓስቡ ኣቋርፅዎ ዝኹይናት ኣይኮንን ተባሂሎም ህዝብ ከይትልኩሙ ዝኹይናት ከም ናይቲ ማለ ከይመስለኩም ንስኹም ናይ ትድሕኑን ኢኹም ብጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ እዮም ተባሂሎም ብድሕረኹም ዘሎ ሓይሊ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ዝገብር ከይመስለኩም እዮም ተባሂሎም ሓንሳብ ኣብ ተሓዊ ድቕድቕ ተቢልዎም ኣብ ጥዕም እዮም ንሱ ስቑኢሉ ጥራይ መድረክ ከንብብ ስለዚ ምስትውዓል ከድልየኩም ይተጋሩ ምስትውዓል እዚ ኩነታት ብምምጻእ ናብ መቐለ ናይ ኦሊሶጎን ኣበሳንጆ ዝሃዳ ኣይኮነን ኣይሃድእኒ መፍትሒ ምፁ መፍትሒ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተጋሩ ትድሕኑ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተጋሩ መንገዲ ናይ ሻዕብያ ተዓጽዎ እንታይ እንተ ጌርኩም እዩ ትግራይ ካብ ምሕደራ ናይ ህወሓት ሓራ ትኸውን ስለዚ ታይቲ ምስ ናይ ምምጻእ ኦባሳንጆ ኣይተታሕዝዎ ትግራይ ክትድሕን ያልኩም ኦባሳንጆሞ ግደፉ ክብል በቃ ንስኹም እውን ክትጠፉ ኢኹም ትኹይናት ተጀሚርኩሞ ሓበሬታ ክህብ እዩ ኦባሳንጆ ንመቐላእት እዩ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ርኢ ኣለኹሲ ውዕል ሰላምን ዞባዊ ወጥርን ንምግምጋም ዓለም ለኸ ልኡኽ ናብ ትግራይ ኣትሎ ብፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሶጎን ኣበሳንጆ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ መጻኢ መስርሕ ሰላም ፕሪቶሪያ ስክፍታታት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምስ ጉጅለ ህወሓት መራሒኣ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ንምክያድ ትማል ሓሙስ ናብ መቐለ ኣትሎ እቲ ዑደት ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 2022 ንምግምጋምን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ግጭት ንምክልኻል ዝሕግዙ መንገድታት ንምድህሳስን ዝደልዩ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓለም ለኻውያንን ዘራኽብ እዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ናፈቕቲ ኩናት ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ እቲ ዝርርብ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረኣዩ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ኣብ ክልልና እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥርን ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠሙ ፍጻሜታት ድሕሪ ምዝዛም እቲ ኩናት ዝተረኽበ ምዕባለ ከዳኽሙን ይኽእሉ እዮም ዝብል ስክፍታታትን ዘተኮረ ክኸውን እዩ እቲ ዘተ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ብዝብል ዝተሓደሰ ክስታት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ጻዕርታት ውዕል እናወሰኸ ምልዓዓል ናይ ኩናት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ሰበስልጣን ህወሓት ተባሪሮም ክንሶም ክልተ ግዜ መፈንቀለ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብምክያድ ስልጣን ዝተቋጸረ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ስምምዕ ሰላም ስግኣት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ዝገለጽዎ ነገራት ብተደጋጋሚ ከጠንቅቁን ከለው ሰበስልጣን ፌደራል ግን ኣብ ሓያሎ ካብቶም ክስታት ብግልጺ ርእይቶ ይሃቡን ብጀካ ከምዚ ናይ ዓንተቦ ናይ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሕሴን ምድላዋት ኩናት ትገብራላ ህወሓት ትወፍራላ ወዲያ ኣነ ኩናት ብሓገዝ ናይ ሻዕብያ ዝበልዎ ማለት ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ህወሓትን ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ኣዕናዊ ግጭት ኣቋሪጹ ናብ ንቡር ምምላስ ኣገልግሎት ስጉምትታት ምፍታሕ ኣጽዋር ፖለቲካዊ ንቡር ምግባር መንገዲ ዝጸረገ እዩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ህወሓትን ቤተሰባዊ ምትእኽኻብን ዘይተፈትሐ ዘይምርድዳእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምፍላይን ተደጋጋሚ ጸጥታዊ ፍጻሜታትን ነዊሕ እዋን ናይቲ ስምምዕ ምፍታን ቀጺሉሎ እዚ ዳሕረዋይ ዑደት ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣህግራዊ ኣቓልቦ ዘጉልሕ ኮይኑ ዲፕሎማስኛታት መንጎኛታትን ነቲ ተኹስ ደው ምባል ንምዕቃብ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ተባላሽያ ዝኾና ዞባታት ኢትዮጵያ ናብ ሰፊሕ ተጻብኦታት ንኸይምለስን ይጽዕሩለው ሰበስልጣን ሃገር ክሳብ ሕጂ ውጽኢት ናይቲ ኣኼባታት ወይ ኣብቲ ዘተ ዝኾነ ሓድሽ ቃል ኪዳን ከም ዝተበጽሐ ኣይገለጹን ዘሎ ማለት እዩ ሕሰብዎ ስለዚ ህወሓት ዓቕላ ጸይቧን ህዝባን ምድንጋርን ነቶም ኣኽላባታ ኣንፈቶም
ንምቕያርን ዘቕረበቶ ተዘይኮይኑ እምበር ካልእ ወላ ሓደ ዝመፀ የለን ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝበልኩኹምን ናይ ሬድዋን ሁሴንን ህወሓት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ንፌደራል መንግስቲ ከጥቅዕ ከም ዝወሰነ ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ጸጥታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣብ አልጀዚራ ኣብ ዘብጽዎ ሓበራዊ ጽሑፍ ኣጠንቂቖም ሬድዋን ሁሴንን ጌታቸው ረዳን ሓበራዊ ጽሑፎም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጽምዶ ዝተባህለ ጥምረት ዘቆመ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክጎትዋ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም ኣብ ኣስመራ መቐለን ሱዳንን ብሕቡእ ቁልዑን ኣኼባታት ዝተመሰረተ ጥምረት ጽምዶ ኩናት ሕጂ ናብ መጥቃዕትን ምስጋር ድሉው ምዃኑ ገሊጾም ኣኽረርትን ጸረ ሰላምን ተባሂሎም ዝገለጽዎም ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሁሴንን ህወሓት ብደገፍን ሓገዝን ኣስመራ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝወሰነ ኣረጋጊጾም ህወሓት ንፌደራል መንግስቲ የጥቅዕ ከም ዘሎ ዝገለጹ እዞም ክልተ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ጉጅለ ሻዕብያ ኣብ ምድላዋት ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ብንጹር ገሊጾም እዮም ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሁሴንን ኣኽረርቲ ዝበልዎ ጉጅለ ህወሓት ንውዕል ፕሪቶሪያ ብንጹር ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል መጥቃዕትን ምፍጻም ይሻባሸብ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ክልቲኦም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ዳግማይ ናብ ኩናት ክትጉተት የብላን ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ከኣቱ ኣተሓሳሲቦም ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ደገፍትን ጽልዋ ወይ ስልጣን ዘለዎ ውድብ ካልእ ግጭት ከይፍጠር ሓያል ጸቕጢ ክገብር ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ናብ ግጭት ምምላስ ንኢትዮጵያ ሓደገኛ ከም ዝኸውንን ኣሰቃቂ ዞባዊ ሳዕቤን ከም ዘስዕብን ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዞም ክልተ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ንህወሓትን ኣጀንዳ ኩናትን ብንጹር ክነጽጎን ከሎ ግጭት ንምልዓል ዝነበረ ውጥረት ግን ኣይገደፈቶም ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ህወሓት ካብ ጉጅለ ሻዕብያ ካብ ኤርትራ ቀጥታዊ ደገፍ ብምርካብ ብዝሒ ሰራዊት ምምልማልን ምዕጣቕን ቀጺሉሎ ሕሰብዎ ኣብ ትግራይ ካልእ ኣዋጅ ከኣሎ በቃ ከምቲ ናይ ሻዕብያ ኣብ 2003 ክሳብ 2005 ዘካይዶ ዝነበረ ከምኡ ኣውጆም ኣለዉ ህፁፅ ኣዋጅ ትግራይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ይእዝዝ ረቂቕ ንምህዳም መንእሰያት ዘቕጽዕ ኢሎም ዝኣወጅዎ ማለት እዩ ሰመዚ ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓት ብቋዓት ነበርቲ ትእዛዝ ወተሃደራዊ ምልዓል ክኽተሉ ዝጠልብ ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅኦም ኣለዉ ንድፊ ምህዳምን ንጻዕርታት ምልመላ ዘዳኽም ተባሂሎም ዝግመቱ ንጥፈታት መቕጻዕቲ ኣተኣታትዮም እቲ ብመራሕቲ ህወሓት ዝተፈረመ ኣዋጅ ግዴታዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ሕጋዊ ማዕቀፍ ዘቐምጥን ወተሃደራዊ ግዴታ ክጽውዑን ከለዉ ሪፖርት ዘይገበሩ ውልቀ ሰባት ዝወሃቦም መቕጻዕቲ ዝርዝር እዩ ብመሰረት ኣዋጅ ትእዛዛት ምልዓል ምላሽ ዘይሃቡ ኣብ ወተሃደራዊ ዕድመ ዝርከቡ ነበርቲ ካብ 10,000 ክሳብ 50,000 ብር ብመቕጻዕቲ ክቕጽዑ ይኽእሉ ዝብል ኣውጆም ኣለዉ እቲ ስጉምቲ መቕጻዕቲ ምኽፋል ንውልቀ ሰባት ካብ መጻኢ ናይ ኣገልግሎት ግዴታታት ነፃ ከም ዘይገብሮም እዩ ዝገልጽ እቲ ኣዋጅ ነቶም ወተሃደራዊ ምልመላ ተስፋ ምቑራጽ ንሃደምቲ ረቂቕ ምሕጋዝ ወይ ንዝሃደሙ ሰባት ምዕቃብ ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ሰባት እውን ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ይቐምጥ ተኣለዩ ካብዚ ኹይናት ከም በዓልናትና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ከማና ካብዚ ኹይናት ተኣለዩ ህወሓት ከምዚ ትገብር ኣላ ግፋ ኣሎ ካብ ግፋ ህደሙ ወይ ከዓ ዶክተራት ኮይኖም ሓካይም ኮይኖም ውትድርና ከም ዘይምልከቱ ኣካለ መጉዳእቲ ሕማም ገለመላ ኣለዎ ንዝብሉ ማለት ካልእ ዝያዳ ከቢድ መቕጻዕትን ውልቀ ሰባት ንሚድያ መድረኻት ወይ መራኸቢ መስመራት ተጠቒሞም ፀረ ምልመላ መልእኽቲ ዝዝርግሑውን ይምልከት እዩ ከም ዝበልናዮ ማለት እዩ እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ጸብጻባትን ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ክጋደድ ከም ዝኽእል ስክፍታታት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ጸዲቑ ዘሎ ማለት እዩ ዓመፅቲ መራሕቲ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንወተሃደራዊ ድልውነት ዝያዳ ትኹረት ክህቡን ከለዉ ካብ ነበርቲ እቲ ከባብን ተቃወምቲ ጉጅለታትን ዝመፁ ጸብጻባት ድማ ኣብ መላእ ክፋላት ትግራይ ጻዕርታት ምልመላ ከም ዝተጠናኸረ ይሕብሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዚ ግፋ ኣሎ ጽዑቕ ግፋ ማእሰርቲ ኣሎ ምጭዋይ ኣሎ
ካብቶም ቀዳሞት ብድሮን ዝተጠቁዑኮ ተገፊፎም ናብ አርሚ ሰብዓ ኾዱም ሰጽዋራቶምን ኩሉ ኳዩ هم خيلهم طفيهم اب حنت رفال وحات ግን ጓህይ ተሰማዓ ሓዘናይ ተሰማዓ ወያ ጿራተይ ያ ክትብል ንሪያ ዘለና ማለት ስለዚ አበሳንጆ ታይት መደብና ንሱ እንዲዩ ናይ አበሳንጆ ምምጻእ ሙሉእ ብሙሉእ በቃ ኣብ ትግራይ ጻዕዳ ብጻዕዳ ጌርኩም ትርድኡ ወሰባት ተዳሊኹም ጌጋ ከምዛ ናይ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሁሴንን ዘሃብዋ ሓበሬታ ከመይ ኣዘላታ ኩነታት ኩናት ክጅምሩ ብዝቀረባ መዓልታት كل عينت مدلات ስለዝገበሩ ኦባሳንጆ بحبرة أفريقان حبرة أوروبان ودو حبرات هاجراتن تلاقيه نمقالعاتي لما الاختخاب الصحمالك قدوفو عدد سدتنياتات هيتكبرون عالم تقراي هيتبتنوا حزب تقراي نموتن سدتن هيتقالعوا اتخوينات انت جميرو كم تنسخم بمسوات دق تقراي كندحنينا ناب دردر كنمصينا ناب سلطاننا خنملسينا اب بوليتيكا ኢትዮጵያ خنصنبرينا إلكم تحسبوا كم يكون نعهم ونزدحنا يكخونني عرفوا يوم تبعيل قال بقالا انت تግራይ كدحن ህጹጽ ታይዝ ባህል የድልያ ኢልዎም ዝብል ሓበሬታ ተዋሂብዎ በአዲስ ዓለም ባሌማ ኢሎም ዘውጽዎ كم يكون حجي تግራዋይ ክትስተውዕል ኣለካ መልእኽትና እዚ معالتاون الزاربول زلنا أزيو أنا زجرمانكو حجن خوينات تدالو زلخا حجن خوينات كتوفر تسعر زلخا أبت خوينات كتساتف تقوي زلخا نت خوينات كوفي الكاب جزخا خوينات تصبيه زلخا نات كايز جرمنا أنا أبقدناتات كتمام قالت رئيوة مالهم أم محبراو ميديا رئيوة مالهم مساهم زنبر محكة مسينهم أكلاتهم تبلاشيو نايوشت معاناتهم تبلاشيو اعصمتهم أبرؤسهم زلس كجو كال حمامام تسيلهم تريوا مالهم نو سلازي تهت قبري خاط صبا زلخا بمنصورو جن بأكال موقداتنا يتقارون بخبر مسواتنا يتقارون بعال عديس عالم باليمان بعال كلهم جون مديد بلوم بهلاوي جنرال كلهم تم بهلاوين جنرالا تاي مسلو عدميهم دك 7 دك 8 خوينهم اتو ود 30 ود 35 ود 4 عامت زمسلو اب مچت زنبر كمم عينت مچت كمم عينت طعم يبلو تگرمكو تግራይ ንመንያ መስዋዕተ ከፊላ ትግራይ ንመንያ አካለ መጉዳት ገራ ተጋሩ ንመንያም ተሰውየም ተጋሩ ንመንያም አካለም ጎዲሎም ሕጂ خرأ خلهم ملو بملو نمرحت هوحات نقول هوحات نعصم سجانا يبي سبحات قالوا ولا حدا مفتح يقولوا عيرنا طعمكم وحات او تجارو تجراواي مسوات زخفلو نزان رئاز لنا هوحات كوي تجراواي اكل زغدللو نزي ود 8 ابا ود 9 5 عمت كوينو اب امريكا نهوحات زمرح زلو بدايبر زدقس أبوي سبحات كوين تقرأينا يا أبوي سبحات تقرأينا يتقارو تكون تقالسو تقارو تقرأينا يتقارو تكون تقالسو تقرأينا يا أبوي سبحات كتكون دحر دعا هواتكم تخفلوا ليكم جن نزال عالم هو حاتنا أبوي سبحاتن كساب زهالو موت أكال مقدعتي سنكلنا سدت مفنقال معالتاو مقتلتي مجويتي مأسرتي مقطعتي اب تግራይ ኣይቋርጽን ስለዚህ እዚ ከይኸውን ተቃሊስኩም ነዛ ምንም ዓቕምን ምንም ሓይልን ምንም ድጋፍን ዘይብላ ኣብ ትግራይ ንበይና ተነጽላ ትነብር ዘላ ጠበንጃ ዝዓጠቀት ህወሓት ኣባርሩዋ ፍታሕ ናይ ተጋሩ ኣብ ጥፍኣት ህወሓት ጥራይ እዩ ዝረጋገጽ ሰላም ናይ ተጋሩ ኣብ ውድቀት ናይ ህወሓት ጥራይ ዝረጋገጽ ህዝብ ትግራይ ዝረጋጋዓሉ ህወሓት ካብ ትግራይ ተጻራሪጋ ምስትጠፍ ጥራይ ክሳብ ዘላ ህወሓት ብምንም ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ዕጹ እዩ ሰላም የለን ህዝቢ
ኣብ ቤቱ ኣብ ዓዱ ተኸባቢሩ ኣይነብርን ስደት ኣይቋርጽን ሞት ኣይቋርጽን ኣካለ መጉዳእትን ኩናትን ኣሎ መዓስ ህወሓት ክሳብ ዘላ እዚ ነገራት እዚ ዝኽትም እዛ ንብላ ዘለና ውድብ ካብ ትግራይ እዛ ንብላ ዘለና ዓጽመ ስጋ ወይ ጉጅለ ካብ ትግራይ ጠቕሊላ ምስ ትጽረግ ጥራይ ተጋሩ ብሰላም ክትነብሩ ነዛ ውድብ እዚኣ ጽረግዋ ስለዚ እዚ ነይሩ ካልእ ኣበሳንጆ ስለዝመጸ መሊሱ ኩናት ይጋደድን እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ኩናት ብዓብዩ ይርአ እምበር ደውዝ ክርዮ እንዲና 3-4 መዓልቲ ክትሪኦ ኣበሳንጆ ስለዝመጸ ዝፍታሕ ነገር ተልዩ ማለት እዩ ኣነ ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ስለዝመጸ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ በቃ ካብቲ ዝነበረ ዝገደደ ምንቅስቃሳት ናይ ኩናትን ክሳብ ምጅማር ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል በቃ ኩነታት ኣብ ሕማቕ ኣዝዮም ሕማቓት ኣብ ዝኾኑሉ እዩ ሰብኣይ እዚ ተላኢኹን ተወኪሉን ንትግራይ ዝኣቱ እዚ ብኸምኡ ተረድእዎ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ጽናሕኩም ኣመስጊነ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ሰላም